Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The Remnant's Call! End time! Prophecy! News, everybody! Da 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 da. Here's the news! Going on to the first news story from Israel. Tick, 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 tick. First news story from Israel. La primera historia desde Israel. I caught a fish this big! Yo agarré un pescado de este grande. Okay, that is Ruach Hadashah. Hadashah. There's a new movie out Hay una nueva película, un nuevo filme que salió. that premiered in Israel back in December. Una premiere allá en Israel desde diciembre. Okay, it's about a Messianic believer in Messiah Yeshua. Este filme es sobre un mesiánico creyendo en Yeshua. This man got saved Este hombre se salvó by another Messianic Jew whose name was Keith Green. por un mesiánico llamado Keith Green. And Keith Green, who was from the 1960s and 70s. Keith Green fue un mesiánico de los 60-70. If you ever have a chance to listen to any of his music, it's great stories. Si tienes la oportunidad de escuchar de su música, son historias bien fascinantes. Maybe Rav Ed will play some of his music on his show this week. Maybe play Peter's song. Amén. Okay? And the movie premiered in Israel in Tel Aviv. Y esa premiere fue hecha ya en Israel, en Tel Aviv. It even got 13 minutes of airtime on the national news channel. E incluso tuvo unos 30 minutos en el aire de ese canal. It is called Ruach Hadashah. I'll see if we can find it on YouTube like later on during Oneg. Vamos a ver si podemos encontrar ese trailer. Se llama Ruach Hadashah. The guy was a gangster and he got saved. Y esa persona fue un mafioso y se A convirtió. Jewish gangster. Un judío mafioso. Yeah, it's called a new spirit, or in Hebrew, Ruach Hadashah. En Going on to the inglés next se llama slide. Nuevo Espíritu. Now we go to some sad story. Ahora vamos a unas noticias tristes. There's another one that's dead. Ahí está otro rabino que fue asesinado. He was waiting for a ride in Samaria. Él estuvo esperando por un empujón allá No, en in Samaria, Judea. en Judea. And those fine, outstanding, disgusting, garbage Muslims Y estos que estaban ahí parados, estas basuras de musulmanes, came up and stabbed him to death. vinieron y lo apuñalaron hasta que murió. See, they came from behind him too. También vinieron por las espaldas. That's how little men you are. Esos tan pequeños hombres que son. You can't even fight face to face. You're a girl. Ni siquiera pueden pelear frente a frente. You're a homo. Eso es lo que son That's homosexuales. the worst thing you can do is have girls kill the Muslims. Then they go straight to hell. Eso What they es, think. They're eso, going to hell anyway. ellos creen que es lo peor que pueden hacer es una mujer militar matándolos a ellos. A los But now hombres. more children don't have a father. Pero ahora mismo hay otros niños que no tienen padres. I say blow up the entire block that he lived on. Yo dijera que deberían de explotar toda esa comunidad donde vivían esos criminales. Look at that picture, everybody. Look at the left. There's a nice guy. Miren esa fotografía a la izquierda. Es un hombre agradable. And the only reason he's dead is because he's a Jew. Y la única razón por la que él fue asesinado es por ser judío. We need to wipe Islam off the planet. Debemos de borrar el Islam del planeta. Here in this week, President Trump's envoy told the Palestinians El presidente Trump avisó que his leaders went over to envió a un líder allá donde Abbas. and they told the Palestinians to stop denying Jewish history. Y lo que le dijo a Abbas, al palestino, que se detuvieran
de negar lo que es la historia judía. Going on to the next news story. They're trying to make a peace deal. Ellos están intentando hacer un trato de paz. But Benjamin Netanyahu said, in any peace deal, Y Benjamín Netanyahu dijo que cualquier trato de paz, Israel will control Judea and Samaria. Israel va a controlar Judea y Samaria. Okay? They will control it. Ellos van a controlar Judea So y there will Samaria. never be a peace deal as long as Benjamin Netanyahu is prime minister. Entonces quiere decir que nunca va a haber un trato de paz mientras esté Benjamín Netanyahu de primer ministro. Understand that Benjamin Netanyahu is one of the longest serving prime ministers ever in Israel. Ustedes tienen que entender que el primer ministro Netanyahu es uno de los que ha durado más Remember, he's been there. esta posición. He was there when Obama took office. Él estuvo ahí incluso cuando Obama tomó posesión de That's de really amazing in modern day Israel. Eso es algo impresionante en estos tiempos modernos de Israel. Going on to the next news story. Whoops. Okay, that's the last news story from Israel. Anti-Semitism news story. Noticias antisemíticas. Take a look at that picture, everybody. Miren esa fotografía. The Nazis. Esa fotografía de los nazis. Well, they're back. Ellos han regresado. They're back in Germany. Ellos han regresado en Inglaterra. And there you see the head of the Nazis, Y ahí puedes ver la cabeza de los nazis. Angelina Merkel. Angelina Merkel. She denied Israel's sovereignty over Jerusalem this week. Ella negó en esta semana la soberanía de Israel. En esta semana lo hizo. Now, the sad part about this, La parte mala de esto, she's a pastor's daughter. la parte triste es que ella es la hija de un pastor. She grew up in East Germany under communism. Ella creció durante el tiempo del comunismo en la parte este de Alemania. She grew up reading the Bible. Ella creció leyendo la Biblia. Now she has denied Israel's sovereignty over Jerusalem. Ahora ella ha negado la soberanía sobre Jerusalén de Israel. So the Nazi party is now back on the throne. Ya el partido nazi ha regresado al trono allá en Going on to the news stories. End time prophecy news, everybody. Check this out. Noticias arrancado de los encabezados. Preste atención a esto, por favor. In Matthew 23, En Mateo 23, verse 28, verso 28, Yeshua talks about hypocrisy. Yeshua habla de hipocresía. We're going to look at two stories that show the hypocrisy of people today. Vamos a ver dos historias que hablan de la hipocresía de las personas. The first news story, Y esta primera historia, there you see four idiots. ahí puedes ver 4 idiotas. A Baptist, Un bautista, 2 United Church of Christ ministers, and a rabbi. un rabino y dos pastores de las Iglesias Unidas. Well, first of all, biblically, women cannot be in charge of the congregation, period. Bíblicamente, las mujeres no pueden estar a cargo de las iglesias. Y If you don't punto. like that, take it up with God. Si no te gusta esto, cógelo con Dios. But these idiots are standing in front of a abortion clinic, Pero estos idiotas están enfrente de una clínica de abortos. not to stop people from going in, No para detener a las personas de ir ahí, but to bless it. pero para bendecirlos. To bless it. Para bendecirlos. Good job, guys. Buen trabajo, chicos. Which part of thou shalt not murder don't you understand? ¿Qué parte de no asesinarás no comprendes? Even in the New Testament, Messiah says that. Incluso en el Nuevo Testamento el Mesías habló de esto. But then again, if you got a woman as the head of the congregation, you But- get what you paid for. Pero otra vez, si hay mujeres que están a cargo de congregaciones, This is not male chauvinistic. This is the word of God. eso no es cosas de hombres, es la palabra de Dios. God called Aaron and his daughters, right? El Señor llamó a Aarón y a sus hijas, ¿verdad? No, he called Aaron and his sons. Llamó a Aarón y a sus hijos. Now, ladies, you have the most special gift. Pero ustedes mujeres tienen el don más especial. Ladies have a better gift than men. Las mujeres tienen un regalo mejor que los hombres. Because without you ladies, none of us are here. Porque sin ustedes mujeres, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. You bring life into the world. Ustedes brindan y traen vida al mundo. Men are only a small part of that. Y el hombre es una parte pequeña de este You trabajo. carry life into the world. Ustedes cargan la vida dentro de ustedes. Okay? So now, because of these idiots Y por estos idiotas teaching that God says abortion is okay,
enseñando que al mundo que el aborto está bien. Look at the next story about hypocrisy. Entonces miren esta otra historia de la See, this is what hipocresía. happens when the leaders of faith don't know what they're doing. Eso es lo que sucede cuando los líderes en fe no saben lo que están haciendo. Generation Z, La generación Z, that's anybody born from 1999 to 2015, eso es todo lo que nacieron desde el 1999 hasta el 2015. they are the most atheistic grouping of people in America ever. Estos son el grupo de personas que son los más ateos que han nacido en toda la historia. Now, why is that? ¿Por qué sucede esto? Hypocrisy. Por la hipocresía. You can't come here No puedes venir aquí and say you have to keep the Sabbath and then stop keeping the Sabbath. diciendo debes de guardar el sábado y entonces tú detenerte de guardar el sábado. You can't come here, No puedes venir aquí start growing your facial hair, man, and then stop. dejándote crecer la barba, usted es hombre y después pararte. When your parar eso. children see this, they see hypocrisy in you, Cuando los niños ven esto en ti, And- ellos ven hipocresía and they won't follow God. y ellos no van a seguir a Dios. Going on to the next news story. Teach your children. Enséñale a tus hijos. Let me show you another two-step prophecy that's happening. Voy a enseñarle dos procesos de profecía que han ocurrido. In Matthew 24, En Mateo 24, Yeshua says, in the end of days, people will be far from the Torah. Yeshua dijo, al final de los tiempos, la persona se va a alejar de la Torá. And because of that, Y por consecuencia de esto, Deuteronomy 28, verse 32 says, God says, I'm going to take your children. en Deuteronomio 28:32, el Señor ha dicho, voy a quitarte a tus hijos. Don't take your kids to the hospital, everybody, unless you absolutely have to. No lleves a tus hijos al hospital a menos que lo necesites 100%. What's happening to a lot of Christians, Lo que sucede con muchos cristianos, and I highly recommend getting the email from parentalrights.org. Very good organization. y les recomiendo a todos que busquen este email de parentalrights.org, es una organización bien buena. There's been a lot of Christians Ha habido muchos that cristianos took their children to the hospital, que toman a sus hijos al hospital, llevan, and because they believed in God y porque ellos creen en Dios, and maybe didn't want to vaccinate their children, y probablemente ellos no quieren colocarle las vacunas the a los hijos. hospital abducted the child. El hospital adopta al niño. Now go watch this video. Can the trip to the hospital turn into a custody battle? Yes, it happened in Massachusetts. Y esto que ocurrió aquí, pueden ver el video, esto ocurrió en Massachusetts. What? Yeah. Yeah. They're after us, people. Ellos están detrás de nosotros. And they can meet my friend Smith and Wesson Y también pueden conocer a mi amigo Smith & Wesson. or Ruger También pueden conocer a Ruger. or AKG. Yeah. Okay? I'm not understand this. Entiendan esto. When you're seeing this, Cuando ustedes vean esto, this is what the Nazis did. Read Mein Kampf. esto fue lo que los nazis hicieron. Ustedes pueden leer Mein Kampf. Right, Kunstfellow, you read Mein Kampf. This is exactly what they did. Eso fue exactamente lo que ellos hicieron. If you need to see a doctor, there's one right there. Si ustedes necesitan ver un doctor, miren uno ahí. And his wife is a pediatrician. Su esposa es pediatra. Take your children there. Do not take them anywhere else. Lleven sus niños ahí, no los lleven a otro lugar. This is a sign of the end. Esos son señales del fin. And I'll send this article out so you can watch the video. Y voy a enviar este artículo para que ustedes puedan ver este video. Okay, quicker. All nations against Israel, Zechariah 12. En Zacarías 12, todas naciones en contra de Israel. Look at this story, everybody. Miren esa historia. Look at those two Oh, friends. miren esos dos amigos. You got Mahmoud, idiot Abbas, and I want to take over the world, Pudding. Putin. Aquí puedes ver soy un idiota Abbas y quiero tomar posesión del mundo Putin. What you are seeing in that picture Lo que usted está viendo en esa fotografía is a 2,500-year-old prophecy. es una profecía de 2500 años. What you're cumpliéndose. seeing right there in that picture is Ezekiel 38. Lo que está viendo ahí en esa fotografía es Ezequiel 38. America is no longer in the peace process. Estados Unidos ya no está en el proceso de paz. The Muslims are going to seek the Russians and the European Union.
Los musulmanes van a estar buscando a los rusos y a la nación Unión Europea. Read Ezekiel chapter 37, 38, and 39. Lean Ezequiel 37, 38 y capítulo 39. Watch what happens next, Y puedes ver lo que acontece después. unless we do our job. A menos que nosotros hagamos el trabajo que necesitamos hacer. The truth will set you free in its next prophecy. Y esa próxima profecía, la verdad, te hará libre. There is a battle for the soul of America. Hay una batalla por el alma de América. This is amazing in California. Y esto es impresionante en California. There's the Christian baker Ahí está la panadería cristiana, who refused to make a wedding cake for a homosexual couple. que se negó a hacerle una torta a la pareja homosexual. When I got married 30 years ago, Cuando me casé 30 años atrás, the most single expensive thing at the wedding was what? la cosa más cara que había en una boda era que, More than Rebbitzin Kelly's dress, más que el vestido de Robinson Kelly, which Consuelo wore for her wedding. que el mismo vestido utilizó Consuelo en What su was the boda. single most expensive thing? ¿Cuál era la cosa más cara? The cake. La torta. Because the cake is something very special to American weddings. Porque la torta es algo bien especial en una boda. The judge ruled that it is an artistic expression. He doesn't have to make a cake for a homosexual. Y el juez dijo que era algo artístico que no debía hacer o no debe de hacer una torta para una boda homosexual. Going on to the next news story. You're going to be hated for following God. Vas a ser odiado por seguir a Dios. Going on to the news story. In England, En Inglaterra, all Christian pastors have been expelled from the jail. todos los pastores cristianos están siendo sueltos de la cárcel. Because the person who's in charge of the jail is a Muslim. Porque la persona que está a cargo de la cárcel es un musulmán. The Muslim said the Christian have extreme viewpoints. Y el musulmán dice que estos cristianos tienen un punto de vista extremo. Huh. Ujú. Wait, who's throwing homosexuals off the buildings in Saudi Arabia? ¿Quiénes son los que matan y asesinan a los homosexuales en edificios en Saudi You know, if you're Arabia? gay in Saudi Arabia, what they do to you? ¿Sabes si eres homosexual en Arabia Saudita? They qué take you to the top of a building and they throw you off. Ellos te suben en un edificio más alto y te lanzan de ahí. Are the Christians doing that? Los cristianos están We just haciendo want to eso. talk to you about Jesus. Solo queremos hablarte sobre Jesús. He's really nice. He loves everybody. Él es muy bueno y ama a todo el mundo. I guess that's really an extreme viewpoint compared to a Muslim. Yo creo que eso es algo extremo comparado a un musulmán. Going on to the next news story. In England again, Oye, nuevamente en Inglaterra, a teacher was fired in an England school en una escuela inglesa, un profesor fue despedido for her terroristic ideas. por unas ideas que tenía terroristas. A student of hers asked, Una estudiante de esa persona le pregunta, "Is homosexuality okay?" si le preguntó si la homosexualidad estaba The bien. teacher said no, but God loves everybody. El profesor respondió no, pero que Dios ama a todo el mundo. She was fired for terroristic threats against the child. Y ella fue despedida por esas respuestas terroristas que tenía. Welcome to the end of the ball game, people. Y bienvenidos sean todos ustedes al final del... Going on to the next juego. news story. Don't lie. It's very simple. Don't lie. No mentiras, es simple. Look at this story from India. Miren esa historia desde la India. They had a fake doctor in India Tienen un doctor falso en la India who was infecting everybody with HIV. que estaba contagiando a todos con el VIH. They were using the same syringe from an HIV patient and giving it to everybody. Tenían algo infectado con VIH, una jeringa, y estaban infectando a todos. Going on to the next news story. God said, "I knew you in the womb." El Señor ha dicho, yo te conocí en el vientre. There is a new movie coming out. Hay un nuevo filme que viene, It's called Roe versus Wade. se llama Roe vs. Wade. It now has a very good professional cast, Y tiene professional actors. tienes un buen grupo de actores. What's happening now, people, Lo que sucede ahora is a fight for the soul of America. es que se está peleando por el alma de América. You have John Voight, who's an excellent actor, Tienes a John Boyd, que es un actor excelente, Stephen Baldwin, Stephen Bowen, and
somebody from the movie Clueless. That was another big Hollywood movie. Y hay otra persona que estuvo siendo parte de un filme bien bueno en Estados Unidos. What is happening is good quality Christian movies are being made now. Lo que sucede es que muchas filmaciones cinematográficas cristianas están siendo hechas. Besides The Lord of the Rings Aparte del Señor de los and the Anillos. Hobbit series, both Y los excellent sets of movies. También El Hobbit fue una serie bien buena de filmaciones. Going on to the next news story. In the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Isaiah 5:20. Al final de los tiempos, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo, Isaías 5:20. Next news story. Ken Ham, the man, the founder of Answers in Genesis, Ken Ham, la persona a cargo de las respuestas en Génesis, he is a observational scientist. He has his master's degree in observational science. él es un observador científico. And they won't allow him to speak at Oklahoma University because he believes in the Bible. Y él no se le dejó hablar en la Universidad de Oklahoma por ser creyente. Because he has extreme views. Porque él tiene esos puntos de vista bien extremos. Going on to the next news story about evil being called good. The last news story. La última historia de lo bueno iba a ser llamado malo y malo bueno. There you see a girl that's dressing up like a boy. Ahí puedes ver una muchacha que está vestida como un joven. She's now a part of the USY. Ahora ella es parte de la USY. United Synagogue Youth. Y es parte de las sinagogas Jóvenes Unidos. They invited her to be part of the board. Y ella fue invitada a ser parte del liderazgo. So why don't you just get a sex change instead of dressing like a boy? ¿Por qué no te haces un cambio de sexo en vez de vestirte? Cut simplemente? everything off and replace it. Córtate todo y hacer el reemplazo. Okay? When you see this stuff happening, everybody, Cuando ves todo esto aconteciendo, you know that the end is near. sepan que el fin está cerca. That's enough news for today. Y eso es suficiente. There's a por lot hoy. more news Y hay stories. mucho más If you noticias want ahí. the rest of the news stories, send me an email at info@bethgoyim.org. Si quieren, Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close this Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough,
You can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.